नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आर्मीनी फ़ौजी दस्ते आज़रबाईजानी फ़ौज के सामने अपने घुटने टेकने से इनकार। आदरे की जानिब आर्मीनी फ़ौज की 5वीं पहाड़ी जंगी ब्रिगेड के ठिकानों पर तोप के गोले बरसाए जाने से चंद फ़ौजी गाड़ियां और मार्टर तोप को तबाह कर दिया गया। आज़री फ़ौज ने फ्रंट लाइन के मुख्तलिफ मकामात पर आज़री फ़ौजियों और सिविलियन इलाकों पर बमबारी करने वाली आर्मीनी फ़ौज को जानी नुकसान पहुँचाया। आज़री वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि आदरे आदाम होजावंद और गोदाबाली इलाकों में झड़पें जारी हैं। एलामिये के मुताबिक आर्मीनी फ़ौजी दस्ते बाज़ महाज़ों पर जानी नुकसान पहुँचने पर फ़ौजी साजो सामान छोड़ते हुए पसपा करने पर मजबूर हुए हैं और इस महाज पर आज़री फ़ौज का कंट्रोल कायम है। बताया गया है कि आदरे की जानिब आर्मीनी फ़ौज की 5वीं पहाड़ी जंगी ब्रिगेड के ठिकानों पर तोप के गोले बरसाए जाने से चंद फ़ौजी गाड़ियों और मार्टर तोप को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं अमेरिकी इलेक्शन के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त देकर भारत का सुकून बर्बाद। जो बाइडन की मुमकिना जीत पर भारतीय मीडिया बौखला गया। जो बाइडन की मुमकिना जीत पर भारत खौफजदा हो गया। कहा जाने लगा कि जो बाइडन के अमेरिकी सदर बनने पर पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। जो बाइडन पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए नरम गोशा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त देकर भारत का सुकून बर्बाद हो चुका है। भारत खौफजदा है, जबकि भारतीय मीडिया पर तबसरे होने लगे हैं कि भारतीय ज़राए इब्लाग की जानिब से लिखा गया है कि बाइडन अमेरिकी सदर बने तो पाकिस्तान को खुश करेगा, क्योंकि बाइडन के पाकिस्तान के साथ खुशगवार और पुराने सफारती ताल्लुकात हैं। भारतीय मीडिया ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तानी तज्ज़िया निगारों की नज़र में जो बाइडन के अमेरिकी सदर बनने से अमेरिका पाकिस्तान सफारतकारी के पुराने दौर में लौट आएंगे। जो बाइडन कश्मीर और पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं। अमेरिका में मुस्लिम तारकीन वतन पर पाबंदी ख़त्म करने का वादा कर रखा है, जबकि भारत में कानूनी हैसियत के बिल की मुखालफत कर चुके हैं। भारतीय मीडिया ने लिखा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो बाइडन को 2008 में पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी नवाज चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की बेशर्मी के बारे में। फ्रांसीसी सदर ने कहा है जो ठीक कहा। सऊदी अरब के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा के बयान ने मुस्लिम ममालिक में आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के वज़ीर ख़ारजा अनवर करकाश ने मुसलमानों से मुतालबा किया है कि वो फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन के मौक़िफ़ को कबूल करें, जिस पर उन्होंने मगरबी माशरों में इंज़माम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। फ्रांसीसी सदर मगरिब में मौजूद मुसलमानों को अलग थलग नहीं करना चाहते और वो बिल्कुल ठीक हैं। अरब TV के मुताबिक UAE के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुसलमानों को फ्रांसीसी सदर की तकरीर को ध्यान से सुनना होगा। उन्होंने कहा है कि एमैनुअल मैक्रोन मगरिब में मौजूद मुसलमानों को अलग थलग नहीं करना चाहते और फ्रांसीसी सदर बिल्कुल ठीक हैं। वज़ीर ख़ारजा अनवर करकाश ने मगरबी ममालिक में मुसलमानों को बेहतर तरीके से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्रांसीसी रियासत को इंतहा पसंदी के मुकाबले में मुतवाज़ी तरीक़ों की तलाश का पूरा हक़ है। करकाश ने फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि वो फ़्रांस में मुकीम मुसलमानों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसराइल के बारे में। अरब ममालिक से मुआहदों के बाद इसराइली फ़ौज के जुल्म सितम मज़ीद बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनियों का पूरा गांव मिस्मार कर दिया। इसराइली फ़ौज ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में वाक़ वादी उर्दन में
فلسطینی بدوؤں کے ایک پورے گاؤں کو مسمار کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 80 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی حکام عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے بلڈوزروں کے ساتھ یہ کارروائی کی اور فلسطینیوں کے مکانات، خیمے اور شیلڈ مسمار کر دیے، سولر پینل اکھاڑ دیے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے اسرائیلی فوجیوں پر وادی اردن میں واقع گاؤں حمص الباقیہ کو مکمل طور پر مسمار کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا ہے کہ اس کے بعد قریباً 80 افراد بے یار و مددگار ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی غرب اردن میں شہری امور کی ذمہ دار شاخ کوگیٹ نے اس غیر انسانی کارروائی کا یہ جواز پیش کیا کہ فلسطینیوں کے منہدم کیے گئے مکانات اور شیڈ فائرنگ زون میں غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان کا بہترین دوست جو بائیڈن ہے، ماضی میں پاکستان کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ حیرت انگیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکی صدر انتخابات میں جو بائیڈن کی واضح برتری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں برتری کے حامل ڈیموکریٹ امیدوار جوزف بائیڈن پاکستان کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے کئی دورے کر چکے ہیں۔ DW کے مطابق پچھلی 3 دہائیوں کے دوران ان کے پاکستان کے سیاستدانوں اور عسکری قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے رہے ہیں۔ قومی موقر نامے کی رپورٹ کے مطابق 2008 میں انہوں نے ریپبلکن کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی امداد کا پیکیج تیار کیا، جس کا نام بائیڈن روگل بل تھا۔ تاہم ان کے نائب صدر منتخب ہونے کے بعد اس بل کا نام وزیر خارجہ جان یری کے نام سے منسوب ہوا اور 2009 میں صدر اوباما نے کیری روگل بل کی منظوری دی۔ جو بائیڈن سمیت امریکی قیادت کی خواہش تھی کہ اس امداد کے ذریعے پاکستان کو جمہوریت کے تسلسل، آزاد عدلیہ، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن کی ترغیب دی جائے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں ان کے اسلام آباد کے دورے میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اپنے 30 سالہ تجربے کی بنیاد پر اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا ملکی دفاع میں زبردست کردار رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صدر کے برعکس جو بائیڈن عالمی سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ 3 بار سینٹ کی طاقتور امور خارجہ سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ صدر منتخب ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اوباما کا دور کا ایٹمی معاہدہ بحال کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کشمیر کے بارے میں۔ آزاد کشمیر واپس لے کر پاکستان توڑنا ہے، بہترین وقت رواں برس 15 نومبر کے بعد ہوگا۔ BJP رہنما سبرامنیم سوامی کی ٹویٹر پر گیدڑ بھبکیاں۔ بھارتی انتہا پسند ایک بار پھر جنگ کا راگ الاپنے لگے۔ بھارتی جنگجو BJP رہنما سبرامنیم سوامی کی ٹویٹر پر دھمکیاں۔ پاکستان اور چین کو ایک ساتھ سبق سکھانے کا سپنا دیکھنے لگے۔ ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سبرامنیم سوامی نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا ہے کہ کیوں نہ 2 وقت میں محاذوں پر جنگ لڑی جائے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ بھارتی ٹی وی اینکرز پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے خیال سے کیوں کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے آزاد کشمیر لے کر پاکستان کو توڑنا ہے تو بیک وقت 2 محاذ کھولنے ہوں گے۔ بہترین وقت 15 نومبر تصور کر رہا ہے۔